Huwag muna tayo mamali. Umuli oh. Ito. Okay guys, what's up mayong bungkag sa tanan. So karon ni ami diri sa Pitugo Trail nga naay promo nga trail. O kauban ako ang pinakasipa o pinakakargado nga rider 520 Jits. 520 na siya ha. Don't panic ha. It's organic. This is Jethro Benny Deck Head. Yeah, pakpak ya, pakpak ba? Ah, pakpak yan. Loko. So guys, padung na mi kuan. Down so hinay-hinay lang mi. Kinunsiha lang. Okay. Here we go. So kaya Benedict Benedict. Dagan Benedict. Wala eh. Tin na. Bike. Benedict follow come. Tara guys. Muna ni guys. Chill lang ta. Chill ride. Uy. What a move by Benedict. Oops. Let's go. Pusok kay Benedict guys. Apa guys? Abi kinis Benedict yun eh. Grabe ka Benedict head. Okay. Okay guys, explore kayo ang trail guys. Wow. Yes. This ride is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog Virginia. Basta Virginia Hotdog. Back to back. Ooh, what a move. Ay, Otto. Thank you. Sorry. Bye-bye. Agime. Thank you. Good morning. Oh, grabe si Benedict pa. Oopsie. Muntik na. Pinanata. Hello, what's up? What's up, eh? Buang ako cellphone nasa bulsa. Mamahipos. Yan lang. Santos Benedict guys. Grabe nimtaan eh. Ah.
Lingis. May motor guys. May motor. Alright. Alright. Motor. Mabisan May motor. Eh, Mga 3 minutes. 3 minutes guys. So, mo dito siya guys. Kasi mo maingon. Pre, sa ato ang kuan. Tagtag ko. Tad kayo guys. So, Ano? mura tag kuan. Butcher sa merkado. Okay sa mi diri kay naay kuan. Naay motor. Ama sa palapason kay. Kabaw na ka. Si motor. Ang tagihan ni motor. Kabaka kasi tagihan ni motor. Si Jack. ang tagiya sa motor si Jack. Tara na guys ay. Ako silpon na sa akong bulsa. Bulabog ka sa daling bungutan eh. Wag yun mag-ingon. Bili na sa kapaw. Hanggang giding bungutan eh. Tira yan na siya. Hinay daw ko no. Pero kusog guys si Jethro guys. Loaded ang rider. Okay. Kaman na ni tatay. Oh, so mo ginamong giagian ay. Tad kayo. Lain kayo sa pamatin. Init tong kamot ko no. Init mo kamot no. Buntag. Tag na. Hinay. Isa. Roset ni ibali. Record na. Oh, ga-record na. Lahos. Loh. Ya, wala. Wala. Sakit ni. Jethro guys, oy. Okay, ram di kapan linya pero dere. Putol nga semento. As usual guys. Parang gapon ay agianan. Uda. Sad na sad. Ero. Bike. Baka may motor dyan. Ligat taho guys. Hey, taho. Buntag. Yay. Birada. Oh, is it? shit, pansit. Oh.